नमस्कार दर्शक बंधु मु पुरी बाबुल दर्शक बंधु मु ए वीडियो रे आपण मानक आज देखैबी आमर जे इष्ट देवता अछंती बाबा कुमुंदेश्वर तांको पीठ को आज मु जीबी एवं आपण मानक देखैबी प्लीज वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं केमती कोन लागला सेटा कमेंट माध्यम रे जाबे किंतु स्किप करबेनी मु लोकेशन मध्य देबी आ एही मंदिर को आसंतु बुली जांतु बहुत भलो प्लेस टे अब देरी न करी चला मंदिर को जीवा। बर्तमान आम सहित देखा हेले मंदिर किसी प्रतिज्ञा नवा आज्ञा आप नाम कौन? मो नाम मृत्युंजय त्रिपाठी। ए मंदिर किसी रहस्य माने मंदिर केमती कौन होता मंदिर वर्तमान पुरातन मंदिर आमे शुणी आसुछु 1000 वर्ष तलर मंदिर तेणु या आमे परंपरा ठू शुणी आसुछु कपिलेन्द्र देव या करथिले। कपिलेन्द्र नाम रे कुमुंदेश्वर नाम रे नामांकित होई अछि तेणु बहु पुरातन मंदिर एमि गोटे जंगल थिला जंगल मध्य 5 किलोमीटर परे गोटे मूर्झरगढ़ थिला अछि से मूर्झरगढ़ रे राजा कपिलेन्द्र देव थिले। कपिलेन्द्र देव कुमुदिनी राणी राणी बंध आमर अच्छी राणी बंध दे ये जंगल को आसी जंगल मध्यम देखिले गोटे काली गाई ये क्षीर सर्वोच्च तार ऊपर छिड़ा है देखिले जे स्वप्न प्रदेश है ये तू गोटे मंदिर निर्माण करू तेणु कपिलेन्द्र देव कहले कपिलेन्द्र देव एठी मंदिर निर्माण कले मंदिर नाम नामांकित कले कुमुंदेश्वर देव तेणु बहु पुरातन मंदिर क्रमे क्रमे यार प्रवाहित प्रचालित हैला तापरे किछि दिन परे गवर्नमेंट हाथ को नेला गवर्नमेंट हाथ को नेवा फल आमर गोटे देश एठी तैयारी करागला आम गोटे 22 खंड देश गाँव लोक ये जमा हुई गोटे पंचुदल सृष्टि कले पंचुदल यात्राटी कले जागर यात्रा कले बहु लोक समागम हेले यहाँ आमर रजा मध्य 22 एकर संपत्ति खंजी देते सेवा पूजा करने तेणु पूजारी अछंती महापात्र अछंती बेठिया काठिया अछंती समस्त संपत्ति बाड़े 57 एकर संपत्ति यांक नारे करा जाइथला। एठी गड़खार्ध गोटे अच्छी गड़खार्ध रे दलई दलहेरा अछंती से माने यार दायित्व नौथिले एही प्रकार चलची वर्तमान भविष्य यार यही देशवासी माने ग्रामवासी माने बसी बहु कालर मंदिर थिबा भितरे
ଏଠିକାର ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ଏହାର କିଛି ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ଆସୁନାହିଁ, ବିଘ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ ସେବାକରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜାଦଖଲ ଗୁଡ଼େ ଗଲାଣି ହେରି, ସେମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେବା ପୂଜା ଠିକ୍ ମତେ ଚାଲିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ରହିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ବାନା ବହୁତ ଆଗତ ରହିଛି। ତ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞଟା ହେଉଛି, ଯଜ୍ଞ ହେବାର ଯାଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି? ଯଜ୍ଞ ପୁରାତନ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ଏହି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଏ ଯଜ୍ଞ ଆଜିକି 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ଏଠି ହେଉଛି, କେତେ ଠାକୁର କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚୁଦଳ ଆମର ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି, 22 ଦେଶ ଏବଂ 14 ଦେଶ। 14 ଦେଶ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଳ, ଭଗବତ ଦୋଳ, ବିମାନ, ଠାକୁରାଣୀ ବିମାନ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ବିମାନ, ଯାହା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 20-30 ବିମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ସମସ୍ତେ ଥାଟ ପଟୁଆରରେ ଆସନ୍ତି। ଏଠି 2 ଦିନ ଆମର ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ବହୁତ ସମାଗମରେ ଲୋକ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଚାଲେ ଆଉ। ତ ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର କେମିତି କ'ଣ ଏବେ ଚାଲିଛି? କ'ଣ ଗାଁ ଆଉ ମନ୍ଦିର କେମିତି କ'ଣ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ସବୁ ଅଛି? ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁ କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛିତ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ ହେଉଛି। ବହୁତ କିଛି ଭକ୍ତ ଏଠି ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁର ସେବା, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା କିଛି ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଘଟୁଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଦାନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁଦାନ ୟା ପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ଏ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ, ଆପଣ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଅଭିଯୋଗ ଚାଲିଛି, ଅଭିଯୋଗ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ତା'ର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଯଦି ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି, ବାଟରେ ଅପହରଣ ହୋଇଯାଉଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, କେଉଁ ବାଟରେ ଆସି କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ହେଉଛି ଶେଷ ସୀମା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀ ବରଡ଼ରେ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି। ତେଣୁ ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗଡ଼ଖାତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି। ମାଳିସାହି ନାମାଙ୍କିତ ମାଳିସାହି ଉପସ୍ଥିତରେ ମନ୍ଦିରଟି ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟରେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏହାର ଯଜ୍ଞ ବହୁତ କିଛି ନାମାଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ବହୁତ କାମନା ବାସନା ପୂରଣ ହୁଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ଏହାର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଜାଗର ଯାତ୍ରାଟି ହୁଏ। ଜାଗର ଯାତ୍ରାଟି ଅନାବର୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 5,000 ଲୋକ ଏଠି ଜମା ହୁଅନ୍ତି। ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,000 ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଏ। ଏହିପରି ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ବହୁ ବଳବାନ। ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସି ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ମାଳିସାହି ଗ୍ରାମ ନା ମାଳିସାହି ସ୍ଥିତ କୁମନ୍ଦେଶ୍ୱର ଦେବ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପୂଜାରୀ ଯାହା କହିଲେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ସୀମା ମାନେ ଶେଷ ଗାଁରେ ଗଡ଼ଖାତ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଳିସାହି ନାମରେ ନାମିତ ଏକ ଗାଁ। ସେଇ ଗାଁରେ ଆମର ବାବା କୁମନ୍ଦେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଆସିପାରିବେ। ତ ଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଭାଇନା, ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ।
ଆମର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ଦର୍ଶକ ତ ମନ୍ଦିର ସେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିବେ। ଠାକୁରଙ୍କର କୃପାରୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ହେବ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ବହୁ କିଛି ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଭକ୍ତ। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। तो दर्शक बंधु बर्तमान देखो आमर यहाँ मंदिर जो भीतर ठाकुर जो अच्छा कारण आम दीपर आस गेट तो पड़ जाइए भीतर मुझे देखो दीपर समय ना पूजारी थे पूजारी पलैले मंदिर चारिपटा टेक नौ नौ बर्तमान पहड़ पड़ जाइए भीतर देखु। तो दर्शक बंधु आमर ये अच्छा माँ पार्वती गेट तो दिया तो दर्शक बंधु वीडियो तो आपण मैंने देखिले मंदिर चारिपार्श्व मुझे आपण देखली कम सब कमी कौन अच्छी पोखरी देखली। तो वीडियोटा प्लीज लाइक करूँ जदि भल लगी लाइक करूँ एवं ये वीडियो बहुत मात्रा शेयर करूँ कमेंट करूँ। आ मंदिर को आसवाक हेल्ले मुझे तो भाईना दे कहले पुरी जिलार कणास ब्लॉक अंतर्गत गड़खात ग्राम पंचायतर एक साई एक ग्राम अच्छी माली साई से ही ग्राम यही मंदिर अच्छी। तो आपण मैंने आसतु एवं बाबा दर्शन नियंतु। प्लीज ये वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। और दर्शक बंधु बहुत जल्दी गोटे भल वीडियो आस